ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዘላለም ቲቺንግ ሴንተር በሰላም መጣችሁ እያልኩ ይሄ ቪዲዮ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ የተሰጠን ጥያቄ ኢኳሊቲ ማትሪክስ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ያ ማለት they have two matrices that means A and B then A is equal to B then ልክ እንደዚህ በሚሰጠን ሰዓት አፕላይ የምናደርጋቸው ህጎች አሉ። እሱን ህግ ተከትለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ጥያቄው ምን ይላል? the first matrix is negative 4x minus x for the whole squared which is equal to negative 1, 0, 1, minus 1. Let's say this is matrix A and also this is matrix B. እንደማለት ነው። Then we are asked to find the value of x. For x is an element of all what real numbers. አሁን የመስሪያ ክልላችን ወይም ደግሞ the domain of x is under what all real numbers. ስለዚህ አሁን ጥያቄውን ስንሰራ solution we have what minus 4 yes x minus x for the whole squared which is equal to what minus 1 0 0 minus 1 then አሁን እዚህ ጋር ይሄ ተሰጠን ይሄ ማትሪክስ A ነው ብንል ማትሪክስ M ምን አድርጉ ስኩዌር that means A the whole square which is expressed as matrix A times itself yes A times A ማለት ነው A square ማለት A times A ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን እናደርጋለን minus 4 x minus x for the whole times again minus 4 x minus x 4 yes እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው which is equal to what minus 1 0 0 minus 1 now we need to apply what the multiplication rules of what matrix that means አሁን የዚህኛውን ኮሎመን ምን እናደርጋለን በዚህኛው ሮ እናባዛለን ማለት ነው አንድ ከዛ በኋላ የዚህኛውን ኮሎመን ደግሞ በዚህኛው ሮ እናባዛለን ስለዚህ -4 times -4 which is what 16 yes 16 -4 times -4 is 16 then x times negative x is minus x square አንዷን ኤሌመንት አገኘን ማለት ዘን ቀጥለን ደግሞ ምን እናደርጋለን ይሄኛው which is negative 4x right negative 4x then x times 4 is what plus 4x which is what 0 እዚህ ጋር ምን ይመጣል ማለት ነው 0 ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው this is 0 again negative x times negative 4 which is negative 4x no sorry negative x times negative 4 is positive 4x but 4 times negative x is minus 4x this is what also 0 እዚህ ጋር ምን አገኘሁኝ 0 አገኘሁ ማለት 0 ብዬ እጽፋለሁ እሺ ቀጥዬ ደግሞ negative x times x which is negative x square and again 4 times 4 is what plus 16 ይሆናል ማለት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እዩኝ በደንብ which is equal to what minus 1 0 0 ይሆናል ማለት እሺ አሁን ይሄ አጻጻፍና 16 x square is equal to what minus x square plus 16 ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው 16 minus x square እና እዚህ ላይ ያለው x square plus 16 ተመሳሳይ አጻጻፍ ነው ማለት ስለዚህ 16 now we apply what the equality of matrices then 16 minus x square which is equal to minus 1 now here ይሄኛውን ወደዚህ እንወስድና እዚህ ጋር ብናደርገው አሪፍ ነው እንዲታይ 16 minus x square which is equal to what minus 1 which is equal to minus 1 and also we have 0 here is also 0 equal to 0 0 again which is equal to 0 negative x square plus 16 which is equal to negative 1 ስለዚህ ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄኛውን ብቻ ብጠቀም የኤክስን ቫልዩ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው now we need to what subtract both sides of the equation 16 minus 16 minus x square which is equal to minus 1 plus sorry minus 1 right minus 1 minus 16 yes then we have 0 here minus x square which is equal to minus 17 but divide both sides of the equation by negative and ይሄኛውን
በኔጌቲቭ አንድ አካፈላለሁ። ይሄኛውንም በኔጌቲቭ አንድ ሳካፈል we have what x square which is equal to what 17 ሚል እናገኛለን ማለት ነው። ዘን የመስሪያ ክልላችን x is an element of all real numbers ስለሆነ እሺ insert both sides of the equation with square roots, then x square which is equal to under square root of what 70, then here is what plus or minus 70, then x which is equal to what plus or minus what square root of 70. So the value of x is what x is plus or minus 70. ስለዚህ x ምን ማለት ትችላላችሁ እዚህ ጋር x which is equal to 7 square root of 17 or what x which is equal to negative 17 is both of them are what the value of x. So x which is equal to plus or minus under square root of 70 is our solution set ይሆናል ማለት ነው።